4వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ചിന്തനയ്ക്കായും നാം രാജാക്കന്മാർ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా నుండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనస్సుతోనూ సత్యమును అనుసరించి నడుచుకుని ఎడ్ల ఇశ్రాయేలీయుల రాజ్య సింహాసనం మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యెహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణము చేసిన మాటను స్థిరపరచు. നീ എന്ത് ചെയ്താലും എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സകലത്തിലും നീ കൃതാർത്ഥനാകേണ്ടതിനും നിന്റെ മക്കൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ എന്റെ മുൻപാകെ സത്യമായും നടന്ന് തങ്ങളുടെ വഴി സൂക്ഷിപ്പാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യസ്ഥാനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷനും നിനക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുകയില്ല. చదువుబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം, തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. దానికి ముందుగా చిన్న ప్రార్థన చేసి പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా పరమ తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవ, మీ ఘననామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് സ്തുതികളെയും സ്തോത്രങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുന്നു. చదవబడిన లేఖన భాగమును దీవించండి. మా అందరితో తేటగా, సూటిగా, స్పష్టంగా మాట్లాడండి. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അതോടുകൂടെ ഞങ്ങളോടുകൂടെ വ്യക്തമായും ശക്തമായും സംസാരിക്കണമേ. మీ వాక్యములో ఉన్న వాస్తవిక సత్యాలు తేటగా మేము అర్థం చేసుకుని మీకెంతో మహిమ తేవడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని కోరుచు, അങ്ങയുടെ വചനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ കേൾക്കുന്നു, പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనము చదువుకున్న వచన భాగంలో దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు కొన్ని విషయాలు తన మరణకాలమందు దాటిపోయే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు. നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ശലോമോന്റെ മരണത്തിന് മുൻപാകെ ദാവീദിന്റെ മരണത്തിന് മുൻപാകെ ശലോമോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നു. చదువుకున్న దైవ లేఖనాలలో నుండి కొన్ని విషయాలు మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు 4వ వచనంలో నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా నుండి అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. അവിടെ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ നിന്റെ മക്കൾ കൃതാർത്ഥനായി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. దేవాది దేవుడు ఎన్నో జాగ్రత్తలు తెలియచేస్తూ ఉంటాడు. കർത്താവ് എത്രയോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. అలాగుననే మనము ఆయన జాగ్రత్తలను పాటించే వారముగా మనం ఉండాలి. അതുപോലെ അവരുടെ ആലോചനകളെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായി നാം ഇരിക്കണം. మన ప్రియ ప్రభువు కొన్ని జాగ్రత్తలు దావీదు ఎలాగైతే చెప్పాడో, మన ప్రియ ప్రభువు కూడా మనకు ఎన్నో రకాల జాగ్రత్తలు ఆయన చెబుతూనే ఉన్నారు. ദാവീദ് തന്റെ മകന് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ധാരാളമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. కనుక మనము పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు పోయిన వారంలో లేక గత వర్తమానంలో శాస్త్రులను గూర్చి, పరిసయ్యులను గూర్చి, సద్దుకాయులను గూర్చి ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఆయన చెప్పాడు. നാം കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ
നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആളുകൾ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രികന്മാരും മറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നാം ചിന്തിച്ചു. చూడండి, లూకా వ్రాసిన సువార్తలో 17వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ഇന്നത്തെ നാം ലൂക്കാ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండుడి అని చెప్పాడు. അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുവിൻ, നിന്നെ കുറിച്ച് നീ സൂക്ഷിക്കുക. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని తేటగా చెప్పాడు. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. శాస్త్రుల గురించి జాగ్రత్త అన్నాడు, పరిచయుల గురించి జాగ్రత్త అన్నాడు, సద్దుకాయల గురించి జాగ్రత్త అన్నాడు, పులిపిండిని గురించి జాగ్రత్త అన్నాడు. ఇప్పుడు మిమ్మును గురించి మీరే జాగ్రత్త అన్నాడు. സദൂഷ്യന്മാരെയും പരീശന്മാരെയും മറ്റുള്ള ന്യായ പ്രമാണികളെ കുറിച്ചെല്ലാം ജാഗ്രത ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. మనల్ని గురించి మనం ఎందుకు జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉండాలి? നമ്മെ കുറിച്ച് നാം എന്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം? మనల్ని గురించి మనం ఎందుకు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలంటే, తాను నిలుచున్నాను అనుకునేవాడు పడిపోతూ ఉన్నట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. കാരണം നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ വീണു പോകുന്ന സ്ഥിതി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം ആ കാര്യം പറയുന്നത് കാണുന്നു. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం. కొరింథీయులకు ఎഴുതിയ 1ാം ലേഖനം 10ാം అధ్యాయത്തിന്റെ 12ാം వాక్యం. తాను నిలుచున్నానని తలంచుకొనువాడు పడకుండునట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనవలెను అన్నాడు. ആകയാൽ താൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. ఎందుకంటే చాలా విషయాలలో మనము పడిపోతూ ఉన్నాం. మనము పడిపోకుండా జాగ్రత్త పడవలసిన వారమై ఉన్నాం. പല കാര്യങ്ങൾ നാം വീണു പോകുന്നു. അതിൽ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త వహించవలసిన వారై ఉన్నారు. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. మనల్ని గురించి మనము జాగ్రత్త అంటే మన నోటి మాట విషయంలో, మన ఆలోచనలో, మన తలంపులో, మన ప్రవర్తనలో ఏ పాపము లేకుండా జీవించడం. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിപ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലികളിലും പ്രവർത്തികളിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നാം നമ്മെ വ്യക്തമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണ്ടത് വളരെ പാപം വരാതെ, ഒരു പാപവും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നാം കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ఎందుకంటే చాలా మంది అలాగున నిలువలేక పడిపోయిన సందర్భాలు బైబిల్ గ్రంథంలో మనము ఎన్నో చూడగలం. ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവർ വീണുപോയ സന്ദർഭങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വചനത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ప్రియులారా ప్రతి విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త వహించవలసిన వారమై ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നാം പഠിക്കുന്നു. రెండవదిగా మందను గూర్చిన జాగ్రత్త అన్నాడు. രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ആടുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കണം. అపోస్తల కార్యాలు 20వ అధ్యాయం 28వ వచనం. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ, దైవ లేఖనములో
దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెను, ఆ యావత్తు మందను గూర్చియు మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి అన్నాడు. നിങ്ങളെത്തന്നെയും ഞാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ സഭയെ മേയ്പ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷനാക്കിയിരിക്കുന്ന ആട്ടിൻ കൂട്ടം മുഴുവനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. యావత్తు మందను గురించి జాగ్రత్త అన్నాడు. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് മന്ദയെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം. ప్రియులారా, మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్త. రెండవది, మందను గూర్చి జాగ్రత్త చెప్పాడు. ഒന്നാമതായി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷിക്കണം. രണ്ടാമതായി സഭയെ കുറിച്ച് മന്ദയെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ఎందుకంటే ఆ మంద దేవుని మంద, దేవుని మందను మేపడం గాని, కాయడం గాని, భద్రం చేయడం గాని దేవుడు అప్పగించిన పని అయి ఉంటుండగా ఆ విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగిన వారుగా ఉండాలనే విషయం చూస్తుంది. നാം കർത്താവാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ചെയ്തു വരുന്ന മക്കളായത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മക്കൾ എത്രയോ ജാഗ്രതയുള്ളവരായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో జాగ్రత్త కలిగిన వారుగా, ఎవరికి వారి తాను నిలుచున్నానన్నవాడు పడిపోకుండా జాగ్రత్త, మందను గూర్చి జాగ్రత్త. നാം ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ വീഴാതെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. രണ്ടാമതായി തന്റെ സഭയെ കുറിച്ച്, ആടുകളെ കുറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. అనేకులు మంద విషయములో చాలా నిర్లక్ష్యమైన స్వభావాన్ని కలిగి దేవునికి విరోధమైన కార్యాలు చేస్తూ దైవ భయము బొత్తిగా లేకుండా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. അനേകർ സഭയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിയായി പ്രവർത്തിക്കാതെ, ദൈവഹിതം അറിയാതെ അവർ സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. ప్రియులారా, విషయాలు కొన్ని మనము జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ వంకర కార్యങ്ങളെ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు ఊరికే ఉన్నారు. వారు మందను కనికరింపకుండా తమ వెంట ఈడ్చుకొని పోవాలని చూస్తున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. നിങ്ങളെ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവൻ തന്റെ വഴിക്ക് ജനങ്ങളെ വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള കാരണത്താൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని వాక్యములో ఉన్న వాస్తవాలు గుర్తించండి. ప్రభువుకు అనుకూలంగా జీవించకపోతే అబద్ధ బోధకులైన వారు క్రూరమైన తోడేళ్లు వలె ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. അതുകൊണ്ട് നാം കർത്താവിന്റെ മക്കളായി നാം വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം. കാരണം അവർ കർത്താവിന്റെ മക്കളെയും വലിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവർ വേഷത്തോടു കൂടി ജനങ്ങളുടെ മുൻപാകെ കടന്നു വരുന്നു. అందుకే తన విషయమై జాగ్రత్త లేని వాడు తాను ఎంతో నష్టపోతాడు అని చెప్పాడు. അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് അവർ സൂക്ഷിത ഇല്ലാതെ പോയാൽ അവർ എത്രയോ കഷ്ടതയ്ക്കുള്ള അകപ്പെടുമെന്ന കാര്യം നാം അറിയേണ്ടതാണ്. ఎన్నో విషయాలు మనము చూడగలం. మనము జాగ్రత్త చెబుతాం కానీ మనము జాగ్రత్త పడం. എത്രയോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം അറിയുവാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും നാം ഈ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മെ കുറിച്ച് നാം സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണമെന്ന് വായിക്കുന്നു. కానీ దావీదు సొలొమోనుకు తన పిల్లల విషయమై జాగ్రత్త చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే
అది సొలొమోను నిజంగా ఆ జాగ్రత్త పాటిస్తే తన వారి పిల్లల భవిష్యత్తు ఏమై ఉంటుందో తేటగా చెప్పాడు. ദാവീദ് തന്റെ മകനായ സൊലോമോനോട് പറയുന്നു, അവൻ പറഞ്ഞ ആലോചനകളെ അങ്ങനെ പ്രമാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ వాస్తవాలు గుర్తించండి ప్రియులారా. దేవునికి అనుకూలమైన వారుగా, ఆయన చిత్తానుసారమైన వారుగా జీవించుటకు ప్రయత్నించండి. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരെ വാക്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവരായി നാം ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ దైవ లేఖనాలలో ఉన్న ప్రతి సంగతిని మనము గుర్తించాలి. మన మట్టుకు അതുകൊണ്ട് మనం మన కుటుంబాన్ని గుర్చి, మందను గుర్చి జాగ్రత్త కలిగిన వారంగా ఉండాలి. നാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചും സഭയെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ കുറിച്ചും ജാഗ്രത ഉള്ളവരായി തുടർന്ന് ജീവിക്കണം. అలాగుననే రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతో విచారణ చేయాలనే విషయాన్ని చెప్పాడు. അത് മാത്രമല്ല റോമലേഖനം 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8ാം വാക്യത്തിൽ బోధించేవాడైతే బోధించుటలు, ప్రబోధించే బోధించేవాడైతే బోధించుటలు, హెచ్చరించేవాడైతే హెచ్చరించుటలు పని కలిగి ఉందము అన్నాడు. പ്രബോധിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനം ചെയ്യുവാൻ തന്നെ ഏകാഗ്രതയോടെ, ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെ കൂടെയും കർത്താവിന്റെ നാം മഹത്വത്തിന്റെ പ്രസാദത്തോടെ ആകട്ടെ. పంచిపెట్టేవాడు శుద్ధ మనసుతో, పై విచారణ చేయవాడు జాగ్రత్తతో, కరుణించువాడు సంతోషముతో పని జరిగించాలి అన్నాడు. ഭരിക്കുന്നവൻ ഉത്സാഹത്തോടെയും കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ പ്രസന്നതയോടെയും ആകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. 4వదిగా కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో దేవుని మీద కట్టుచున్నాడు, ఆ కట్టే పని విషయంలో జాగ్రత్త అన్నాడు. 4వതായി കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ 1ാം ലേഖനം 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, ഏതിന്റെ മേൽ കട്ടുന്നോ അതിനെ കുറിച്ച് അവൻ സൂക്ഷ്മതയുള്ളതായിരിക്കണം, జాగ్రత్తയുള്ളവനായിരിക്കണം. కనుక మనము దేని మీద కట్టుచున్నామో జాగ్రత్త లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందండి. നാം ഏതിന്റെ മേൽ പണിയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും നഷ്ടം വരും. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ దైవ లేఖనాలలో వ్రాయబడిన వాస్తవాలు గుర్తించి దేవునికి ఎంతో మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం. നാം ഏവരും കർത്താവിന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതായി ജീവിക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. కనుక 4 విషయాల్లో జాగ్రత్త. మీ మట్టుకు మీరే జాగ్రత్త, మంద విషయమై జాగ్రత్త, పై విచారణ విషయంలో జాగ్రత్త, కట్టే పని విషయంలో జాగ్రత్త. ఈ 4ంటిలో తాను నిలుచున్నాను అనుకునేవాడు పడిపోకుండానట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. നാം 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിച്ചു. അതിൽ ഒന്ന്, തന്നെ കുറിച്ച് താൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, സഭയെ കുറിച്ച് ജാഗ്രതയായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവൻ ജാഗ്രതയിലായിരിക്കണം, മാത്രമല്ല കട്ടുന്ന പണിയുടെ വിഷയത്തിലും ജാഗ്രതയായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു. జాగ్రత్త పడదాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. അതുപോലെ നാം ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, അങ്ങയുടെ ഘനമുള്ള നാമത്തിന് സ്തോത്രം കൊണ്ടുവന്നു. మాతో మీరు చక్కని విషయాలు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుచూ వస్తున్నందుకు స్తుతిస్తున్నాం. ഞങ്ങളോട് കൂടെ അനേക വിഷയങ്ങളെ വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചു വരുന്നതിനായി അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു.
మేము ఏ ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్త కలిగిన వారిగా ఉండాలో మా జాగ్రత్తలను గురించిన ఆలోచన మీరు చేసి మమ్మను జాగ్రత్త చేస్తున్నందుకై స్తుతిస్తూ നാം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനായി അങ്ങേ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వినయులమై వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സ്തുതിയോടും സ്തോത്രത്തോടെയും കേൾക്കുന്നു പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనము ప్రతి విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి దేవునికి మహిమకరంగా జీవిద్దాం. నా రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయండి.